салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Умар Восеъ. Дӯстони азиз, ин навор аз мошинбозори ноҳияи Восеъ аст. Навора бо диққат то охирша тамошо кунед. аз нарху навои мошино бохабар шед. фикрҳоятонро дар таги видео дар комментария нависонед. дастгирии моро фаромӯш насозед. дар канали мо обуна шед. видеоро лайк монед, зангулашаи канала пахш кунед, то ки навораи моро пеш аз ҳама тамошо кунед. курс дар болои экранай. мошини навбатии мо Plus F дар кузови хачбек. соли барӯша соли 1996 солай. моторш бошад 1.6 литр буда. газ бензин. сӯишворӣ бошад, газ бензина. ҳама дар простой буда, коробка передаш, механика. магнитофон дошаги пробеж 548252 км. потолокш кондиционер дорад ки ё? Кондиционер дорад. кондиционер дорад. школа навзага, кондиционерш кор мекунад. 4 баллон қайд 4 диска молодежи зандагӣ, рангаш папиросай. Уҷатош чанд қайд гуфтӣ? Бучлага? Бучлага буда. Шӯзгӯши дар навори мо сасали мошина. Барои чанд сум мешавад ака? ҷои сумгир мегиртаги табгу? 23000 сом. 24 охираш. номер телефон табгу? 91 08 69 33 метр. дар ҳамин номро занед. маълумоти фосила дар бораи ҳамин мошин аз худи соҳибаи бародар пурсон шавед. бо савдо дорад, муомила дорад. мошини навбатии мо Plus F дар кузови седан. соли барӯша соли 1998 ая. 98 солда моторш боша 1.6 литр простой буда. сӯишворӣ газ бензин аст. сони азиз, бензиниш фақат кор фармуда, газиш кор фармудагӣ набуда. сема уҷа дорад, баллонош 90%, рангаш сафеда, просто так як краска. намераса ба ампероша, дига сасаниш хубай. расходиш хеле ака бадира. дар 100 км чанд камера зифр мегарди? 8 литр бензин қати. газ бензин шарш кор мекунад. ҳарш неки кор кан метонохи кор мекунад. даро электропакет да коробка передаш механика. магнитофон задага пробегш бошад 319453 км. мултирул даро задагӣ. ина потолок шустони азиз. кондиционер дорад? кондиционер кор мекунад. френаш бушлага буда, кондиционерш соз буда. достони азиз, ира чанд сум гуфти акаба? чанд сум гуфти? 28000 сом теса муомила дора охи бо. номер телефон табгу? 918 24 48 61 метр. дар ҳамин номеро занед. маълумоти фосила дар бораи мошин аз худи соҳиби ин бародар пурсон шавед. мошини навбатии мо Mercedes 124 соли барӯша соли 1988 солда. моторш шане. моторш объем да. объем 2 литр буда. сӯишворӣ газ бензин ака. саралка дизел, дизел буда. достони азиз, уҷатош 1 соли нав ка геминга соҳиби мошин. расходиш чӣ хела бад? 4 баллонш навас. расходиш чӣ хела? чанд қафр мегарди? 100 км чанд литр мерези френга даро простой коробка передаш механика. магнитофон задагӣ пробеж 244895 км. доктор саломеш. чанд сум гуфтӣ ака? сум ака сумта. сумша гавза сумша. 15000 сом. номер телефон табгу? номер телефон 91 08 04 15 метр. дар ҳамин номро занед. маълумоти фосила дар бораи мошин аз худи соҳибаи бародар пурсон шавед. мошини навбатии мо Opel Vectra Belli 2T соли барӯша соли 1997 солай. моторш боша 1.6 литри простой буда. сӯишворӣ газ бензин буда. нах мойга ҳуҷа доштагӣ буда. 4 баллон қайд 4 диска престиж задагӣ. рангаш металлика. шалги десен дар 10 литр зуда 90 км фир мегардад. ина салонаш.
دو در الکتروپاکت دای درگاه پراسه کاروک پیرداش مکانیکا مانیتور دیودرام زدگی پرابکش باشد 219-240 کیلومتر ده و طولش چرا که دست دنواری ما سالن ماشینه ایرا چند سوختی برکه چندش مونه 25 دوستان نمره تلفن تا بگو نمره تلفن تا 987 41 55 متر در همین نمره زدیم معلومات فاصله درباره ماشین از خود همین برادر پرسان شوید ماشین آباتیمو پلاس رایف در کوزوی کاروان سال باروریش سال 1997 سال موتورش 1.6 لیتری پراسوله نه موتورش سویچوری باشد گاز بنزینه دو ماه اوجا دارد 4 دیسکوش 90 با بالانش باشه 80% دوستان رنگ سبزی سه رنگه در 10 لیتر زیاده از 95 100 کیلومتر فرق میگن گازوی ماشین حوزه سالنش هم میبینید نه سالنش کوزه باشه دارو پراستویا که پیرداش مکانیکه مانیتافون زدگی پروژه 416 کیلومتر با طولش سون عزیز شرکی دناباری مدرسین سالانی ماشین یکه چند شده 20,000 سومون روش سوم دار کرکی قرضو نمره تلفن تا بگو 987 15 24 77 میتونید در همین نمره زنده معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب این ماشین پرسان شین ماشین ارزان برادران ماشین از دست ندین ماشین آباتیمو پلاس راجی اونیورسال سال باروریش سال 1998 سال موتورش باشه 1.6 لیتر پراسوی بده سویچواری باشد گاز بنزین بده یا سالا حجت دارد 4 بالون قاید 4 دیسک پرستیژ 9 زدگی است رنگ سبزی سه رنگه راسو چقدر که بادیره در 10 لیتر زیاده از 100 کیلومتر فرق میگرده مگه سوی ماشین و سالنش میبینید سالنش کوزه باشه دار الکتروپاکت درگاه پراسته کارو پیرداش مکانیکای مانیتافون زدگی پرابکش باشد 151,899 کیلومتر ده با طولش شکلی که دیده سند نواری ما سالانه ماشینه 38,000 سومون تسه باز گامزه معامله اندوشه نمره تلفن تا میگوشه 904 270 500 میتونید در همین نمره زنده معلومات فاصله درباره ماشین از خود سایه برادر پرسان شوید خیلی که برادر درخواست کردن تویوتا مارک د سال باروریش سال 1995 سال موتورش ابیوم 2 لیتر بده سویچواری گاز بنزین کن هاوشو سلیمت که اگه بده دوستان عزیز چخل که دیده سن ساسانیشه مارک ده ساسانی خوب ده قرار 4 دیسکای مال دیوژن زدگی است راسو چخل که بادیره من سلام نشه دو داره پاکت 4 داره الکتروپاکت ده کاروک پیرداش اتوماتیکای مانیتافون زدگی پرابکش باشه 26852 کیلومتر ده نه پوتولوکش ایرا چند سوختی اکبر 20,000 سومون ته باز سعودو هم داره بخیان نمره تلفن تا میگوی 989 13 میتونید در همین نمره زنده معلومات فاصله درباره همین ماشین از خود صاحب این برادر پرسان شوید
ماشین نوبتی ما نکسی دایو سال باراریش سالی 1997 سال موتورش یک 6 پراستوی بده سوشوری گاز بنزینه گرمانکه بده یک ماه اوجا درای 4 بالون قاید شد اسکای بریتیش زدگی رنگ سبز است راسور چقدر که بدیره؟ دکتر شالش کانال کوله راست خودش در 100 کیلومتر چند کم رزرو میگردی 10 لیتر ده 70 80 تا او یک دارو تاکه سنتر زمان بوده دارو اینا سالانش باید ششکوش سوزه که ششکوش چور داره لیکن پاکت های کاروکو پردهش میخانیکا دیویدرون زدگی پرابکش 1965 کیلومتره بطولکش سالونش ایره چند صفتی که با 14,000 سوم تیسه باز معامله داشته ارزون همیشه نمره تلفن ابگاه که 910 میتونید در همین نمره زنه معلومات فاصله درباره ماشین از خود صاحب ماشین دسترس کنید.